mais nous le maloya ka ke maire ka ke ministre ka ke premier ministre e bi di jone ma ko ne ka ta bilan fo mais nga bilan poche kono wari ka e ka bilan faso ta ne ka bilan poche kono wari o bilan suku me era maula mais maintenant mao rappelé 2009 donné maire à la nya wala na tare minke ika na fulo min da 2009 voilà 2009 mo bena ye ne donna maire à la mam na fin min tumene bolo 2009 ani bi 2020 mena do député la mao na ye chama moral wa o de normal e batili moyo ke normal ye mali fama ya yoro nunu na wari mbe soro atise ka make wartigi ni cleareno ani cleareno ni cleareno o da ne ba fo mo mao mama na ke wartigi mali fama ya kono ye zone mo fo nyo fo fam befe maire yaw ministre yaw premier ministre yaw député yaw sarambe di mali nyema ma atise ka make wartigi chokasi donc aw mana mao mai akera wartigi fama ya kono la mali la zone do ne de afi ne ka patrimoine déclaré ya amna to mo bina don ka damne 2009 kada c'est 2020 ma très important femboran kun choko amna et pourtant 2009 et 2020 ñon ci ne gara ministre ikra premier ministre donc ka ñefo mo wiye femi memulo ño wala ngata mais ni c'est que premier ministre il be wori so cabinet alors Pachani sera premier ala de comparer premier ministre sera mal la tumam na ne to premier ministre million kele ani washegi o de premier ministre sera mal ne be mi sur expert comptable a nyafo a kera chogo chogo te jigi million duru jugoro tumam na be expert comptable bara ere dronkente fo eke ko donc ne kadam ne 2000 kana 2007 la kalo million saba nyona nyo bonga sara la ko do commune konnala ni ye sanwolo vla ta ko laje o e million kemefla ni million bidru ni million fla yo de do min do na commune wa do na mina a bebe ni papier konnala wa bebe sege kayi a bebe photo bala yere akera mamuno yo lu ka témoignage be ni papier kono atuma mina ni 2007 anya campagne ke mo bora yere ne ga sportu la ka fo aye ni ke an yorena aye ni ke an yorena ke o kera benyana amba fo en population commune 4 Assane mouye plenty d'outils akabo ka foanye plenty metugodi hali bini procédure be sénat au koro ko musa marabse kata kasola na dungala député kata kasola blé bingara mununga uluga haka beto we réparer que Assane nous explique aye action mi initiée à action mi niveau jona c'est le niveau jona que musa marab nous dit a wolela katangeti mina a anketi bemi que musa marab nous dit a wolela katangeti mina a anketi bemi que musa marab nous dit a wolela katangeti mina a anketi bemi ni 2013 ne re bara minke ni mise ka nyefo ni man dise ko shina we du ko ko ni anana du ko so to ka danga ko min ko anana soro ma ba shegi ani ma ke me shegi olu de ga du ko minenuna ka di mauma keneka foi ma bola ma ba shegi 8800 personnes nga ko min ko ma ba shegi ni ke me shegi munu be ko wadu ko nyini anana ay minge folon ayala ya commune 4 kolon dugukolo jumon be numa jo ni ba shegi ni keme shegi na ay dugukolo keme nani ani bisaba ni dole soro mo majo ne ko ngodon o keme nani ni bisaba ne bo mine o dira mamunuma abe fama ni setigo ba minula ka segi fanta o mamne na mununa jigoro ni bola sebini koro bola kala wambugo de ka cha akonnala mo ya fo premier ministre est-ce qu'il t'a tout fanta nunu ka ta tribunal la ka ta fama o attaquer no mali be to am la bi ka foko fanta ka ta ti fama e tribunal la ngi kuma na de ngi ma fen fo de mon ne be préférer ka do fama o ni fanta o ni nyonche ka fama o ta minula ka di fanta o ma maintenant fama o lu ka ta ne tribunal o de tribunal ko na che fo ali 2016 ne tara kayena do konna o kera bejana donc ka nyefo dron angara sababu ye ma keme nani ani ma bisaba olu yu ga dugukolo soro chance foi tutu bolo ko dugukolo soro do wore gazera o ga dugukolo Sanduru projet non Santan projet non Santan saba halibi projet kremake oui sigida mo ata nyere non ka parti ta deuxième tour là
mɔgɔw ma dɔn min don nin de don nin de y'a contrepartie ouais réseau bɛɛ fan bɛɛ wayo café feerelaw bololabaarakɛlaw musokulu o b'a sɔrɔ bɛɛ nana i ye bɛɛ dɛmɛ u ka jago miiri ɲuman cogo la et puis k'u dɛmɛ fɛnɛ ka sɔrɔ élection tɛ foyi tɛ 2002 à 2007 voilà et puis entre temps on a été candidat liste invalidée là on a appelé à soutenir Sigida Nieta malgré tout ça continue et on continuera voilà donc il faut qu'on y ait un tambac au temba bon on bɛ nin de la depuis 2000 ne y'o de fɔ n ko maa min bɛ dɔɔni la 2000 fo 2020 parce que a ma jɔ 2007 dɛ ne continuera nin baara fɛ voilà nin document in dilanna 2007 2009 fana élection communale kɔnɔ an gagnera an ye nin ɲɔgɔnna de ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko anw bɛ commune kɔnɔ nin sira de kan an ye indépendant ye an bɛ association kɔnɔ an bɛ musow dɛmɛ an bɛ denmisɛnw dɛmɛ an bɛ commune dɛmɛ an ye maire kɛ maire kɔnɔna la sisan an ye baara min kɛ maire kɔnɔ parce que i kelen bɛ dɔ kɛ mais i bɛ min kɛ maire kɔnɔ o yanga ka bon ni kelen ta ye o yɔrɔ fɛn na n ye misali damadɔ dɔrɔn di maire kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ ye min ye Sɛbɛnninkɔrɔ kaburu don maaw tun bɛ suw labɔ de ka taa saraka juguw ni fɛnw kɛ suw la bɛɛ b'o kalama Sɛbɛnninkɔrɔ ne ye Sɛbɛnninkɔrɔ kaburu don in koori kan to maire la a bɛnna miliyɔn 70 de ma miliyɔn 70 an y'o de don Sɛbɛnninkɔrɔ ka kaburu don koori ka suw sutura o kɔfɛ jeunes commune 4 de kɛra commune kelen commune min y'a ka foyer de jeunes jɔ foyer de jeunes a bɛ Lafiyabugu terrain communal kɛrɛfɛ a tun chantier bɛ yen depuis 2002 yɔrɔ in bɛ yen u nana ka soubassement kɛ mais depuis 2002 a tun b'a nɔ la an nana mairie la an ye miliyɔn 48 de bila ka commune 4 foyer de jeunes jɔ bi bi in na o de y'an ka CNJ siège ye jeunes ka siège don jeunes b'u ka activité bɛɛ k'a kɔnɔ an y'o baara bila sen kan an ye sira misɛnnin minnu dilan ani ka classe min jɔ ani ka CSCOM min jɔ Kalabanbugu CSCOM ka jɔ ka équiper Sibiribugu CSCOM ka équiper Lafiyabugu CSCOM ka équiper sport kɛyɔrɔw ka renforcer an y'o o min kɛ ka ne to mairie la à peu près fɛn miliyɔn 400 kɔ an y'o ɲɔgɔnna don o la o kɛra kalo damadɔ de kɔnɔ parce que ne ye mairie kɛ 2009 2010 après n bɔra la an nana segin a kan tuguni 2011 ka na 2013 maintenant 2011 anw sababu la donc an ka ɲɛmaya kɔnɔna la an ye ɲɛmaya kɛ fantanw de ye n bɛna misali filanan min d'i ma o ye certificat d'indigence ye ka yira k'a fɔ ko se tɛ ye foyi t'i ye exactement i b'a dɔn ni fantan minnu bɛ yen an ka commune ninnu kɔnɔ ni se foyi t'u ye maaw tɛ dayirimɛ sɔrɔ kuma tɛ k'a fɔ n'u banana u ka furakɛ o fantan ninnu mairie de bɛ papier dɔ d'u ma k'a fɔ ko karisa e tɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ n'i banana i bɛ taa hôpital b'i furakɛ mairie b'a wari sara hali bi o sariya bɛ yen o sariya bɛ jamana kɔnɔ o de ye régime d'entraide ye Aramed ni gouvernement ye o système de kɛ Aramed ye se tɛ minnu ye sigidaw la foyi t'i ye mairie bɛɛ b'a dɔn k'u bɛ kɔli kɔnɔ voilà mairie bɛ papier kɛ ka d'i ma i bɛ taa i bɛ furakɛ n'i banana i bɛ furakɛ après hôpital bɛ taa mairie b'a sara mairie b'a wari sara bon ne ye baara dɔ daminɛ commune 4 kɔnɔ hali bi commune 4 b'o sira kelen kan o certificat d'indigence min bɛ di Bamako commune 4 kelen bɛ certificat min di fantanw ma commune 5 tɔw faralen ɲɔgɔn kan u t'a di hali bi commune 4 kelen bɛ min di san kɔnɔ k'a di fantanw ma a ye taa furakɛ anw bɛ dɔw jigi kɔrɔ an bɛ dɔw jigi ka ca ni commune 5 tɔw ta faralen ɲɔgɔn kan bɛ dɛmɛ min kɛ fantanw ye u t'a bɔ. tun bɛ fɛ ka an ka parti denw ani an kanuba minnu bɛ commune 4 la n'o ye Bamako commune 4 ye k'a f'u bɛɛ ye k'a fɔ kalata min dɔgɔdan bɛ ka bɛn karidow ma ko RPDM anw ne tɔgɔ ye Sheikh Modibo Jara ne bɛ parti min na n'o ye RPDM n'o ye parti président ye anw de ye an ka danaya ta k'a da Musa Mara kan k'a ɲini an ka parti den bɛɛ fɛ an'an kanuba bɛɛ fɛ ani mɔgɔ minnu d'an mana u bɛɛ ka taa Musa Mara ka kala ta karido comme ça a ka se ka don wasabulon kɔnɔ n b'o o kɛ ka da fɛn fila kan a fɔlɔfɔlɔ élection présidentielle min tɛmɛna n'o ye 2018 ta ye maaw y'a ye k'a fɔ Musa Mara farala ne ka ne jukɔrɔma dondo parce que a b'a dɔn k'a fɔ ne tun bɛ se ka jamana mara ka ɲɛ
bon maa min don jamana in ka d'a ye n'a y'a dɔn maa min bɛ se ka jamana mara ka ɲɛ a bɛ a yɛrɛ ka ambition to kɛrɛfɛ ka fara o tigi kan o y'a fɔlɔ ye filanan n'a nana don marabulon kɔnɔ ne n'a ye o baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a to n y'a ye k'a fɔ maa min don baarakɛla don a bɛ se baara la a bɛ baara ka d'a ye jamana baara ka d'a ye kosɛbɛ donc n'a donna wasabulon kɔnɔ a bɛna baaraba de fana kɛ yen nɔ ni ala sɔnna ma an yɛrɛ bɛ tila k'a dɛmɛ o baaraw la pour que ya mun fana jamana ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ dɔɔni dɔɔni ka se k'an sigi an yɛrɛ ma donc Jose nin kumakan in kun de n bɛ segin a kan tuguni k'a fɔ an ka mɔgɔw bɛɛ kari nata in a bɛɛ ka taa Musa Mara ka kala ta ne Sɛki Modibo Jara don n bɛ tila ka dugawu kɛ bana min kun d'a ma an ka jamana kan ala k'an bɛɛ kisi